చెప్పరా. అన్నా నా కొడుకు మన సినిమాని పైరసీ చేశారన్నా. చంపేద్దాం, చంపి పడతామన్నా. పదండ్రా. കണ്ണു ചുവക്കണം, പല്ല് കടിക്കണം, മുഷ്ടി ചുരുട്ടണം, ആകെ വിയർക്കണം, നാടിഞരമ്പ് വലിഞ്ഞു മുറുകണ്, പേശികളാകെ ഉരുണ്ട് കയറണം, ചങ്കിനകത്ത് താളമടിക്കണ്, തക്കിട്ട മേളമടിക്കണ്, കയ്യും കാലും വിറവിറയ്ക്കണു, പെടപെടയ്ക്കണു, തുടിക്കണം, പെരുവിരല് പെരുത്ത് കയറണം, വെളിച്ചപ്പാട് പോലെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണം. കണ്ണു ചുവക്കാണ്, പല്ല് കടിക്കണം, മുഷ്ടി ചുരട്ടണ്, ആകെ വിയർക്കാണ്, നാടി ഞരമ്പ് വലിഞ്ഞു മുറുകണ്, പേശികളാകെ ഉരുണ്ട് കയറാണ്, ചങ്കിനകത്ത് താളമടിക്കണ്, തകിട്ട മേളമടിക്കണ്, കയ്യും കാലും വിറവിറയ്ക്കണ്, പെട്ടക്കണ്, തുടിക്കണ്, പെരുവിരല് പെരുത്ത് കയ്യാറാണ്, വെളിച്ചപ്പാട്ട് പോലെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണ്. കണ്ണു ചുവക്കണ്, പല്ല് കടിക്കണ്, മുഷ്ടി ചുരുട്ടണ്, ആകെ വിയർക്കണ്, നാടിഞരമ്പ് വലിഞ്ഞു മുറുകണ്, പേശികളാകെ ഉരുണ്ട് കയറണ്, ചങ്കിനകത്ത് താളമടിക്കണ്, തക്കിട്ട മേളമടിക്കണ്, കയ്യും കാലും വിറവിറയ്ക്കണ്, പെടപെടയ്ക്കണ്, തുടിക്കണം, പെരുവിരല് പെരുത്ത് കയറണ്, വെളിച്ചപ്പാട് പോലെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണ. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. నా పేరు విశ్వనాథ్ హరికుమార్. ఎంతోమంది సినిమాలు తీస్తున్నారు, కానీ ఆ సినిమాని ఇంకా రేపు రిలీజ్ అవుతుందనగా నైట్ పైరసీ చేసి ఆ యొక్క సినిమాని 10 మందిలో రానియకుండా ఇలాగా ఫోన్లోని గట్రా షేర్ చేసి చాలామంది కుటుంబాలను మీరు బయట పెడుతున్నారు. ఈ యొక్క ఉద్దేశంతోనే మేము ఒక యాక్షన్తో ఒక ఆల్బమ్ సాంగ్ చేయడం జరిగింది. ఇది యాక్షన్ మాత్రమే కాదు, బయట కూడా ఇలాంటి ట్రీట్మెంటే ఉంటుందని మేము ప్రూవ్ చేయడం కోసమే ఈ యొక్క సాంగ్ చేసాము. దయచేసి పైరసీ చేసిన వాళ్ళకి మేము ఒకటే అడుగుతున్నాము, 100 మంది కుటుంబాలని మోసం చేసి మీరు ఏం బాగుపడతారనేది మీరు చూసుకోవాల్సిన విషయం అయితే ఉంది. ఓకే, దయచేసి పైరసీ చేయకండి, సినిమాని హాల్కి వెళ్ళి చూడండి, బాల్ కడుపులు నింపండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. గంట సింబల్ కొట్టండి. നാടി ഞരമ്പ് വലിഞ്ഞു മുറുകണ്, പേശികളാകെ ഉരുണ്ട് കയറാണ്, ചങ്കിനകത്ത് താളമടിക്കണ്, തകിട്ട മേളമടിക്കണ്, കയ്യും കാലും വിറവിറയ്ക്കണ്, പെട്ടക്കണ്, തുടിക്കണ്, പെരുവിരല് പെരുത്ത് കയ്യാറാണ്, വെളിച്ചപ്പാട്ട് പോലെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണ്.